Bombo Business News. Sa balita sa negosyo, ginatunan na sa Department of Agriculture kon DA ang pagpatuman sa dugang nga taripa sa pila ka mga imported nga bugas gikan man sa mga mayor nga supplier sang pungsod agud maprotektahan ang lokal nga bugas kag industriya sang bugas. Sunod sa DA Policy Research Service Trade Remedies Office, ginrekomenda sini ang temporaryo nga pagpataas ng taripa sa hindi magdubo sa 13% percentage points sa semi-mild o kung semi-mild kag huli mild nga bugas nga gin-import halinman sa Vietnam, Thailand, Pakistan kag Myanmar. Base sa paunang investigasyon, natukiban sa ahensya nga pagtaas sa imported nga rice, nagtuga man sa dakong epekto sa lokal nga sektor sa agrikultura. Lakip na ang pagdubo sang bahin sini sa merkado kag farm grade prices sa mga mangunguma. Sa subong, 15% ang taripa sa imported nga bugas. Kung maaprubahan ang proposal, mahimo ini maglabot sa masobra 28%.